Hi, good morning. Quezon na. Hi, hindi pa. Little Baguio, Little Baguio. Hello guys. Hi. Ito. Ayan si Tita Ruby. Hi. Maganda view dyan sa baba. Oh. Ano bang ano po? Yan. Oo. Diyan ako magpa-picture. Diyan ako. Laguna, Lani. Laguna pa lang. Santa Maria, Laguna. Ayan, dito kami. Paano pa lang kami ng... Dito Baguio. Santa Doon pa. Maria, Laguna. Ano sunod? Laguna pa lang. So, Infanta. Quezon na. Oh, Quezon. Doon pa. Malapit na. Ayan. Hi. Good morning. Ayan. Nakapila sila. Ayan dito. Maganda dito ang view. Oh, malinis yan. Meron. Ayan o. Yan, ganda dito. Ayan. Pakit sa camera. Bye. Dito. Dito kami sa Laguna pa. Santa Maria, Laguna. Doon pa yung sasakyan. Nakapila sila doon.